ମରଣଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଟାଙ୍ଗୀ କାଳୁପଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ରାସ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଏବଂ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଜନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ଟାଙ୍ଗୀ କାଳୁପଡ଼ାର ମଝି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବଡ଼ଶଙ୍ଖକୁ ମରଣଜନ୍ତାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣମାନେ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କାଳୁପଡ଼ା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଝି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ବଡ଼ଶଙ୍ଖଠାରେ। ଏଇଟା ତ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ନୁହେଁ, ଏକ ମରଣଜନ୍ତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହାକୁ ମରଣଜନ୍ତା ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 10ରୁ 15 ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିକି। ଏହି 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 50-60 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ 30-40 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ବଡ଼ ଶଙ୍ଖଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣମାନେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଶଙ୍ଖ। ଗମନାଗମନ ସୁଗମ ହେବା ପାଇଁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ଏହି ଶଙ୍ଖ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଏହି ଶଙ୍ଖର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପରିଚୟ ଦେବେ? मोर ना रजत कुमार नायक, मु जरीपड़ा ग्राम पंचायत जड़े बासिंदा। जो टांगी और कालुपड़ार जो मुख्य रास्ता पृथ्वी रास्ता जो बड़ संघ बढ़ुची आम शुणा से प्राय जीवन गलानी 5 वर्ष भर मिनिमम 40-50 जीवन गलानी। प्रति वर्ष एक्सीडेंट होची, बहुत लोक मैंने जावास बाधा सृष्टि हो। यार कारण मुख्य कारण कौन? आमर तो प्रथमतः टांगी जरी कालुपड़ा को संजोग कर मुख्य रास्ता हूँ मुख्य रास्ता मध्य पड़ुଛି आम बड़ संघटा। बड़ संघ तो नुहे, से गोटे मरणजंता कहले किसी अत्युक्ति होबार ना। कहीं आम विगत दिन में 4-5 वर्ष है देखी आसुँ, प्रत्येक वर्ष 4ରୁ 5 जन से मृत्युवरण करते दुर्घटना जनित समस्या। तो आम अनुरोध करूँ सरकार पाखे पूर्त विभाग मंत्री महोदय पाखे कि से रास्ता को बड़ शंख रास्ताटा को बड़ शंख को प्रशस्तीकरण सहित उन्नतीकरण करागले एवं तार आलोकीकरण करने को अनुरोध करूँ। कहीं सेटा हूँ आम टांगी स्वर्ण टांगी कालुपड़ा स्वर्ण को संजोग करथिबा मुख्य रास्ता, जो थे कि पाखापाखि दिन को दैनिक 10,000 ରୁ 15,000 लोक जावासिया करता। सहित भी भारी जान जाए, लक्ष्मी बस जाए। मुख्यतः संजोग करथिबा रास्ताटी से गुटिक आई रास्तार आम चाहूँ उन्नतीकरण सहित तार प्रशस्तीकरण करागले आम सरकार पाखे चिर उपकृत रही। कौन करागले यार समाधान हम? एक्चुअली से जो रास्ताटी बड़ शंख जोठार अच्छी एक मोड़नी टाइप रास्ताटी होकर रही। तेणुक लोक भी जो मैंने एठारे चल प्रचल कर प्रत्येक दिन से किसी मात्रा जापर जो मैंने नुआ कर रास्ता जहाँकि रात आसला बेले से रास्ताटा को ठीक मार्क कर पाना जो दुर्घटना होची। तेणुक आम सरकार पाखे अनुरोध करूँ से रास्ताटा को टे प्रशस्तीकरण करेंगे। सहित जदि आम से मोड़नी जगटा को सीधा कर दी लाइट से दि जाता ताले आम भावुँ कि दुर्घटनाटा कमी जापारता से। तो सरकार पाखे आम अनुरोध करूँ से रास्ताटा को प्रशस्तीकरण सहित आलोकीकरण करागले आम समस्ते चिर उपकृत रही अंचलवासी समस्ते। आगे परिचय देवे? शेषदेव रायगौर। आगे कौन कहे आम जो टांगी कालुपड़ार जो मुख्य रास्ता जो आम बड़ संघ पड़ुची या पर आप कौन कहे? कालुपड़ा रास्ता आपको चिलिका जेटी पर्यटन लगी। कालुपड़ा रेलवे स्टेशन अवस्थित और कालुपड़ा ठारू तलू आ 7-8 गोटी पंचायत लोक मैंने रास्ता यातायात कर नयागढ़ रणपुर ब्लक नयागढ़ ब्लक सेपट लोक माछ व्यवसाय मैंने कालुपड़ा पेंटू नीतिदिन माछ नबाणा करती। ये रास्ता बहुत जाम रोचे कितु रोड 30 फुट चौड़ा हवा सत्वे आम स्वागत करूँ रोड चौड़ा हेल्ले किंतु से जो बड़ शंखटी अच्छी 15 फुट वाइड जो दुईपटे जो फ्रीडम बाड़ कर चौड़ा अनुसार से अनुसार लोक आसला बेले राति बाड़े की नई भर फोपाड़ी बहुत धन जीवन एठू गलानी। रिसेंट एवं कम बयस छुआटे मला गोटे छुआर हाड़ गोड़ भांगी। आम सरकार को अनुरोध कलु 24 वर्ष करूँ एवं नया सरकार को स्वागत करूँ। आम अंचल मंत्री महोदय एवं खोर्धा निर्वाचन मंडल बाहुबली विधायक महोदय को अनुरोध करुँ रोडर संप्रासण सहित से संकटी नूतन भाव में चौड़ा है तैयार करागले एटी बहु धन जीवन निरापद भाव में यातायात कर। किंतु एतिक अनुरोध यथाशीघ्र खरादिन आसला धान कटाकटी सरला रोड शंख को तैयार करने नजर दिंतु
ଏତିକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହେଇଯିବା ଦରକାର ନଚେତ ବହୁ ଧନଜୀବନ ଗଲାଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ମୋଟରସାଇକେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଟାଙ୍ଗିରୁ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟରେ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣା ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ରହିଥିବା ହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ଚିଲିକାକୁ ନିର୍ଭର କରି ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜେ ନିଜର ପେଟ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟରେ ଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। କାଳୁପଡ଼ା ଠାରୁ ଟାଙ୍ଗି ଯିବା ରାସ୍ତାର ମଝି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡୁଥିବା ବଡଶଙ୍ଖ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ରୁ 15 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗି କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଏବେ ମରଣଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଶଙ୍ଖ। ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ଏ ଶଙ୍ଖକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଗମନାଗମନ ସୁଗମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ମୋଟର ସାଇକେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ ମଧ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି, ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଟାଙ୍ଗିରୁ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଅଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣା ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ରହିଥିବା ହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏଠାରେ ବଢ଼ିଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ଏ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ହେଉଛି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବଡ଼ଶଙ୍ଖର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବଡ଼ଶଙ୍ଖକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଶଙ୍ଖକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ଟାଙ୍ଗି କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟ ଜରିପଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟାଙ୍ଗି ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର? मोर ना प्रभास कुमार पात्र, नालीगाड़िया मौजा जरीपड़ा पंचायत। मो आज पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को निवेदन करुचे जे खोर्धा जिलार टांगी ठारू कालुपड़ा आसवा रास्तार बड़शंख ठारे प्रतिवर्ष 7-8 जनकर जीवन जाऊँगी प्राय। एणु पूर्त विभाग मंत्री को अनुरोध करुचु ए रास्ता प्रति नजर दिंतु। प्रतिवर्ष लोक मैंने बहु असुविधार सम्मुखीन होती। एणु टांगी ठारू कालुपड़ा आसवा रास्ता को संपूर्ण भाव में ठीक करा जाऊ। से शंख पाखे प्रतिवर्ष 7-8 जनकर जीवन जाऊँगी। ये जो प्रोब्लेमटा होची प्रति वर्ष 8-10 जीवन जाऊँगी। यही 5 वर्ष भितर मिनिमम आम शुणा पाचु 40-50 जीवन गलानी। यार मुख्य कारणटा कौन? मुख्य कारण से शंख भंगा जाई अलगा रास्ता कराई सीधा रास्ता करागले शंख जगार ये जीवन जीवा असंभव हो। एणु पूर्त विभाग नजर रखा दरकार। 5 वर्ष 50 जनक मृत्यु हेलानी एही बड़शंख ठारे। तेणु एही बड़शंख पुनर्बार निर्माण करिवार आवश्यकता रही। एवं जनसाधारण माने गणमाध्यम जरिया प्रशासन एवं पूर्त विभाग मंत्री को गुहारी करिसेंति कि यथाशीघ्र एहार प्रशस्तीकरण एवं आलोकीकरण करा जाऊ। कहीं दुर्घटना घटुची यही रास्ता 40 फुट वाइड थिया बेले ए शंखटा 20 फुट वाइड रोजी एवं टर्निंग रोजी मोडनी रास्ता जहाँफल संध्या बेले अंधार यात्री मैंने आसा बेले जना पड़ूनी आसिक डायरेक्ट शंखरे आसिक गाड़ी पिटुंट। किए शंख तले पड़ी मृत्युवरण कर तो किए बिल भितर किए देवाले पिटिकी मृत्युवरण कर कार हाड़ गोड़ भांगिकी गुंड हो किए मेडिकल जाकि पड़ुं। अनेक धन जीवन क्षयक्षति हो गला, अनेक परिवार भासीगला। किए कार बापा माँ घर हो तो किए कार भाई भौणी किए कार बंधु ज्ञाति कुटुंब घर होती केते परिवार विच्छिन्न हो गला। एवं जनसाधारण माने निवेदन कर यथाशीघ्र यार प्रस्तुतिकरण एवं आलोकीकरण हेले से चिर उपकृत हे। खोर्धा टांगीरू सूर्यकांत साहू रिपोर्ट, स्वस्तिक न्यूज। जहाँफल स्थानीय अंचलवासी प्रशासन
ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ।